21, small to med halter. Forever 21, small to med halter. Small to med halter, small to med halter. Halter, small to medium. Halter, small to med. Betsy Maranan. Betsy, 13, Betsy Maranan. Okay. Dalawang gato lang. Wait mo maya-maya, sis Olivia. Ganyan talaga minsan naglolo ko yung F. Try mo maya-maya. Pwede na yan maya-maya. Naglolo ko lang yung F. Merel Halter. Try mo lang maya-maya, sis. Merel Halter. Yung isang minor din kanina hindi maka-PM. Tapos parang after 5 minutes, naka-DP na siya. Pang mga ano to yung party. Small to med padded. Pang party dress. Small to med padded. Small to med padded. Parang pang mga event, debut, party. Padded, small, medium padded. Large on tag. Pero parang med to large, code ako pink. Medium to large, pink. Medium size, med to large mustard. Med to large mustard. WhatsApp. Wala po kaming WhatsApp. Messenger lang. Wait mo na lang maya-maya. Messenger lang. Joy Petipet. Mga ka-DP ka, Joy? Comment yes if mga ka-DP ka, Joy. Janice Guliman Pink. Forever 21 na padded. Medium size forever. Medium size, forever medium. Forever medium, forever medium. Merel, 13 Merel. Large on tag. Bakuna large XL, Bakuna large XL. Joy Petipet Lock. Joy Petipet Lock. Sis Olivia, pwede ka na mag-mine. Nilak ni Karen Eslera. Mga ka-DP po kayo, Karen. Comment yes if mga ka-DP. Nilak ni Janice Guliman. Sorry. Sis Olivia, pwede na po kayo mag-mine. Sige po. Naglolo po kasi ang WhatsApp. Olivia, mine na po kayo. Code Bakuna large XL. Medium na dress na parang pang-abay. Ang atake, pang-abay. Yung kay... Paabot ng Merel dahon sa... Sis Merel, lock po nito ni sis. Ang dahon, lock ni Olivia. Di lang kasi siya maka-PM sa ating ano. Medium na dress, abay ang code. Abay, medium size, abay. Abay, medium size, abay.
130 shipping fee. Marami na malalagay sa 130. Abay, medium, abay. Or pwede rin siya pang mga date night, pang party, semi-formal. Hindi naman siya pang abay lang talaga. Pwede pang sosyalan. Ganun siya, pang sosyalan.